Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une science de communication et acte de langage الموجودة في الصفحتين 24 و 25 من الكتاب Mes apprentissages en français في الطبعة الجديدة ديالو. Très bien. Alors, l'objectif de cette leçon, الهدف ديال هذا الدرس, d'écrire un patrimoine universel ou une œuvre universelle. نعرفوا كيفاش نديروا الوصف ديال واحد التراث عالمي ولا واحد عمل فني اللي عنده شهرة عالمية. Très bien. Alors, j'observe et je découvre. نشوفوا هاد الصورة هذه اللي عندنا. Très bien. Alors هذه واحد المعلمة ولا واحد التراث عالمي معروف بزاف هو قصبة أيت بن حدو اللي موجودة في الضواحي ديال مدينة ورزازات. Alors, elle est mondialement connue. معروفة عالميا وعندها شهرة بلغت الآفاق. Très bien. Voilà. Alors, on va voir la première question. Que représente cette photographie? Alors, اش كتمثل هذه الصورة هذه؟ Nous avons dit qu'il s'agit de la قصبة أيت بن حدو ou bien la قصبة ديت بن حدو. C'est la قصبة ديت بن حدو. La deuxième question. Que vois-tu derrière ce lieu? اش كتشوف في الخلفية ديال هاد الصورة هذه؟ Très bien. Eh bien, derrière ce lieu, qu'est-ce que nous voyons? Alors, des montagnes, voilà. Ici et là, et là, ici, alors nous avons des montagnes. Alors, la Kasbah ibn Hattou se trouve dans le haut Atlas, l'Atlas al-Kabir. Je vois des montagnes. On peut dire aussi, je vois des montagnes du haut Atlas. Peux-tu nous décrire ce lieu? واش يمكن توصف لنا هاد المكان؟ C'est un village composé de maisons regroupées et entouré, voilà, on peut ajouter ici un S et ici, et entouré d'un mur. Alors هذا بكل اختصار وصفناه. قلنا واحد الفيلاج اللي كيتكون من واحد المنازل متجمعة وداير عليهم واحد السور. Très bien. Voilà, يمكن نشوفوا السور هنايا. Ici, d'accord, le voilà. Ah ouais, d'accord, je suis là. Très bien. Quatrième question. En quoi sont construites ces maisons? باش مبنيين المادة باش مبنيين هاد المنازل هادو. Ces maisons sont construites en terre. مبنيين بالتراب. Cinquième question. Où peut-on trouver ce genre d'habitation? فين يمكن نلقاو بحال هذا النوع من المساكن هذا النوع ديال المباني؟ Voilà, on peut trouver ce genre d'habitation dans le haut et moyen Atlas et أتافيلات. يمكن نلقاو بحال هذا النوع من المباني هذا النوع من المساكن في الأطلس الكبير والمتوسط. Non, ce n'est pas le moyen, le petit, hein, le petit, attendez, voilà. Alors, on peut trouver ce genre d'habitation dans le haut et petit Atlas et أتافيلات. aussi في تافيلات اللي هي المنطقة spécialement اللي موجودة فيها الرشيدية. Voilà, دابا غادي نقراو الديالوج. تبعوا معايا. شيرين, كريمة, tu es partie à Ouarzazate pendant les vacances? Karima, oui, j'y étais et j'ai visité une très belle kasbah pas loin de cette ville. C'est la kasbah Aït Ben Haddou. Farid, comment est cette kasbah? Karima, le site d'Aït Ben Haddou est le plus célèbre des Qsour de la vallée de l'Onilla. Ryan, décris-nous cette kasbah. Karima, c'est un village qui se présente comme un ensemble de maisons en terre entourées de murailles. Les entrées sont ornées de majestueuses portes en bois sculpté. Ryan, et comment sont les habitants? Karima, ils sont chaleureux et très accueillants, surtout qu'ils ont l'habitude de recevoir plusieurs touristes. Shirin, pourquoi tu as choisi de visiter cette merveilleuse kasbah? Karima, la kasbah d'Aït Ben Haddou fait partie du patrimoine universel. Le Qsar
et un type d'habitat traditionnel et j'étais curieuse de découvrir ce lieu magnifique. Farid, oui Karima, cette kasba est aussi un lieu reconnu internationalement pour ses tournages cinématographiques. Karima, tu es partie à Ouarzazate pendant les vacances. إذا شيرين سولت كريمة قالت لها كريمة واش مشيتي لورزازات في هاد العطلة؟ كريمة قالت لها وي جي ايتي وي كنت فيها et j'ai visité une très belle قصبة وزرت واحد القصبة جميلة جدا pas loin de cette ville اللي ماشي بعيدة على المدينة ديال ورزازات سي لا قصبة عيس بن حدو هاد القصبة سميتها قصبة عيس بن حدو فريد ولا عاود تنسولها كومون اي سيت قصبة كيفاش دايرة هاد القصبة هادي هاد القصبة وي كريمة لو سيت دعيس بن حدو est le plus célèbre des قصور de la vallée de l'Onilla. إذا قالت له هاد القصبة هي راها أشهر واحد في القصور ديال لا فالي ديال لونيلا. إذا لا فالي بحال السهل اللي كيكون ما بين واحد الجوج ديال الجبال نورمالمون وكيكون لا بليبار دو طون في وسطو واحد الواد. ريان قال لها ديك خينو سيت قصبة وصفي لنا هاد القصبة. Alors Karima قالت له c'est un village هذه واحد القرية qui se présente comme un ensemble de maisons اللي هي في الواقع عندها واحد المجموعة ديال لي ميزون متقاربين بيناتهم مبنيين بالتراب اون تيغ اونتوري دو موراي واللي داير عليهم واحد السور كيجمعهم. لي زونطري المداخل سون اورني دو ماجيستيوز بورت المداخل مزينين بواحد الابواب مهيبة majestueuse en bois sculpté مصنوعين من الخشب المنقوش. ريان قال لها et comment sont les habitants كيفاش دايرين الناس ديال ديك القصبة؟ قالت له ils sont très chaleureux ils sont chaleureux هاد الناس هادو مضيافين très accueillants كيتعاملوا مع الناس بواحد الحرارة surtout qu'ils ont l'habitude de recevoir plusieurs touristes خصوصا أن عندهم مولفين يستقبلوا بزاف ديال لي توريست. Pourquoi tu as choisi de visiter cette merveilleuse قصبة علاش انتي خيرتي باش تزوري هاد القصبة الرائعة. alors كريمة قالت لها لا قصبة دايس بن حدو fait partie du patrimoine universel قالت لها هاد القصبة هادي راها جزء من التراث العالمي. القصر هذاك القصر ان تيب دابيتا هذا واحد النوع ديال السكن التقليدي. اذا Et j'étais curieuse de découvrir ce lieu magnifique وكنت متشوقة أنني نكتشف هذا المكان الرائع. القصر كتقال في بعض المناطق ديالنا من المغرب الدوار وبعض المناطق كيقولوا له الدشر تري بيان فوالا. والقصر بالنسبة للمناطق ديال الأطلس الكبير وديال المناطق ديال درعا وتافيلات. فريد قال وي كريمة cette قصبة est aussi un lieu reconnu internationalement. قال لها هذه القصبة هذه راها معروفة عالميا بالأفلام ديال السينما اللي تصورات فيها. La première question de la rubrique pendant l'écoute, quelle ville كريمة a-t-elle visité؟ شنو هي المدينة اللي زارتها كريمة؟ كريمة a visité ورزازات. Deuxième question, comment est la kasba Aïs Ben Haddo? كيفاش دايره هاد القصبة ديال Aïs Ben Haddo? Eh bien voilà la réponse. J'ai visité une très belle kasba. Alors on va dire la kasba de Aïs Ben Haddo est très belle. La kasba Aïs Ben Haddo est très belle. Troisième question, où se trouve la kasba Aïs Ben Haddo? Alors, pas loin de cette ville. Alors, il n'est pas loin de Ouarzazate. هاد القصبة هادي راها غير في المحيط ديال ورزازات. Cette kasba se trouve aux alentours de Ouarzazate. Alors, هي كاينة في الضواحي ديال ورزازات. On peut dire aussi cette kasba n'est pas loin de Ouarzazate. Voilà, on peut dire aussi cette kasba n'est pas loin de Ouarzazate. La quatrième question, comment se présente ce village يعني كيفاش داير الشكل الهيئة ديال هاد القرية. Voilà, regardez ici, c'est un village qui se présente comme un ensemble de maisons en terre entourées de murailles. هذا هو الشكل ديال un ensemble de maisons واحد العدد ديال المنازل مجموعين وداير عليهم واحد السور.
منازل bien sûr مبنيين en terre مبنيين بالتراب. Ce village se présente comme un ensemble de maisons en terre, entourées de murailles. Très bien, voilà. Un ensemble de maisons avec S. D'accord. Cinquième question. De quel patrimoine la Kasbah Aït Ben Haddou fait partie? شنو هو هذا الباتريمون هذا التراث اللي القصبة ديال أيت بن حدو هي أيضا جزء منه. Alors, c'est le patrimoine universel. التراث العالمي. Voilà. La Kasbah d'Aït Ben Haddou fait partie du patrimoine universel. Elle fait partie du patrimoine universel. Sixième question. Par quoi la Kasbah est-elle reconnue? شنو هي هذه الحاجة الأخرى من غير الشكل ديال البناء ديالها اللي معروفة بها هذه القصبة؟ Elle est reconnue par ses tournages cinématographiques. مشهورة أيضا بالأفلام السينمائية اللي تصورت فيها. Après l'écoute عندنا une devinette. Devinette يعني بحال شي فزورة. إذا غادي نعطيك واحد المعلومات مثلا وانت تحاول من غير من ديك المعلومات تكتشف هذا الشيء اللي راني أنا كنتحدث عليه أو لا كنوصفه. Très bien. Alors عندنا هنا je suis l'un des tableaux les plus célèbres du monde. هذا كيقول لك أنا واحد من اللوحات الفنية الأشهر في العالم. واحد من بين اللوحات الأشهر في العالم. Je suis le portrait d'une femme du 16e siècle. أنا الصورة ديال واحد المرأة من القرن 16 au sourire plein de douceur. عندها واحد ابتسامة رائعة. peint مرسومة. شكون رسم هذا الطابلو هذا؟ peint par ليوناردو دو فينشي. ليوناردو دو فينشي أو ليوناردو دافنشي. واحد الرسام إيطالي مشهور جدا أو من بين أشهر الرسامين. Je suis conservé au musée de Louvre. هذه اللوحة موجودة الآن في متحف اللوفر à Paris في باريس. Où j'attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs. وكتقول هذه اللوحة بأن كل سنة كيجيها مئات الآلاف من الزوار كيجيو يشوفوها. إذا سميت هذه اللوحة هذه؟ Eh bien, هذه اللوحة هي لا موناليز بالإيطالية موناليزا. هي هذه. داكوغ مشهورة بزاف والجميع كيعرفها. إذا فوالا قلنا موناليزا وبيان موناليز ومعروفة أيضا بلا جوكوند ولا جوكاندا. لا جوكوند. Observe ces images. عندنا دوز ايماج. هنايا الطاجين وهنايا أبو الهول التمثال المصري العظيم. إذا observe les images et décris les à tes camarades. غتشوف لينا هاد لي زيماج هادو وتوصفهم لنا توصفهم للأصدقاء ديالك. Eh bien, بالنسبة للطاجين on va dire je suis en terre cuite et j'ai un couvercle conique. Je suis le symbole de la cuisine marocaine. Je suis à la fois un plat de cuisson et de service. Je suis le tagine. Alors, كتبناه على الشكل اللي موصوفة به هذيك الموناليزا. قلنا je suis en terre cuite et j'ai un couvercle conique. إذا مصنوع من الطين وعنده واحد المغطى ديالو الغطاية ديالو عندها الشكل ديال المخروط كونيك. جو سوي لو سامبول. إذا هو كيقول أنه الرمز ديال المطبخ المغربي. جو سوي ألا فوا أن بلا دو كويسون إي دو سيرفيس. وفي نفس الوقت هو واحد البلا أن بلا بحال طبق اللي فيه نفس الوقت كيصلح للطياب وكيصلح نحطو فيه. جو سوي لو طاجين. بالنسبة لهذاك التمثال ديال أبو الهول avec plus de 20 000 tonnes كيوزن أكثر من 20,000 طن. avec plus de 20 000 tonnes de poids. je suis la plus grande statue au monde. إذن هو أكبر تمثال كاين في العالم. j'ai le corps d'un animal. عنده الجسد ديال الحيوان et la tête humaine والراس ديال إنسان. j'appartiens au temps des pharaons. كيقول بأن أنا كنتمي لعصر الفراعنة. جو سوي لو سفنكس.
pour je réinvestis, on a choisi une photo et décris-la à ton ami. خير واحدة من هاد الصورات هادو. Laisse-le deviner, hein? Laisse-le deviner de quel lieu s'agit-il. Très bien. Alors, غنعطيوها للصديق ديالنا بحال الشكل ديال لغز ونخليه هو يحاول يتعرف عليها. فوالا اختارينا المدينة اللي فيها المآثر ديال وليلي Volubilis. Alors on va dire j'étais une ancienne capitale romaine. أنا عاصمة رومانية قديمة. Mes piliers en marbre, mes arcades et mes mosaïques prouvent mon passé glorieux. كيقول أن هذيك الأعمدة الرخامية ديالها وديك الأقواس وداك الموزايك الفسيفساء اللي فيها في الأرضية ديالها بروف كتعطي الدليل على واحد الماضي مجيد. Je suis à 5 km de la ville مولاي إدريس زرهون. كتواجد على بعد 5 كيلومتر من مدينة مولاي إدريس زرهون. Pas loin de مكناس. قريبة من مكناس. Aujourd'hui, je suis classé comme patrimoine mondial. اليوم أنا مصنفة مع التراث العالمي. Bien sûr, par l'UNESCO. Hein? Voilà. Aujourd'hui, je suis classé comme patrimoine mondial par l'UNESCO. Qui suis-je? شكون أنا؟ سميت هذه المدينة. Eh bien, قلنا هي وليلي. En français, on dit Volubilis. C'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة. صادقا كنتمنى لكم الاستفادة. قراو مزيان، اجتهدوا مزيان. Au revoir.